For today's video day no, sa mga gusto magnegosyo og mga bindo diha sama sa Pisonit, bindo wifi, token car wash, Pomer, og uban pa. Og sa mga gusto pong magpa tawad og internet, syempre natay residential og napud tay per business. Ang residential natay 15 BPS og worth lang niya 1,000 pesos lang every month. So barato na kayo na siya og napud tay per business na 15 BPS ug kana nakabus na pod og kusog pod kayo na siya signal. So nindot kayo no, pwede lang pod natay mga branch sa Asuncion, napod tay Laak, na ay Mawab, na ay Maragusan, og sa uban pa sa Good Game day ni siya, Good Game. So pwede lang mo diya mag-inquire kung pila ang ilang internet. So mga katol, mga far, nindot po kayo kay daghan na kay tag mga pwede na mabutangan. Kung in case man na gusto ninyo mapatawag po internet, kontak lang ko ninyo. Salamat.